Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good day. Let us introduce ourselves. We are from Group 3, and in this presentation, we will explain about the effectiveness reading study during online learning in pandemic era. The first will be explained by me. COVID-19 virus. The spread of the COVID-19 became a challenge in the world of education now. Ya, penyebaran COVID-19 ini menjadi tantangan dalam dunia pendidikan saat ini. Dalam memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini, pemerintah mengambil tindakan dalam dunia pendidikan yaitu untuk memberhentikan seluruh kegiatan dalam proses pembelajaran secara tatap muka atau langsung di lembaga pendidikan manapun, baik tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas, bahkan perguruan tinggi. Pemerintah menyarankan untuk melakukan sistem pembelajaran secara online dalam melakukan proses pembelajaran pada saat ini dengan menggunakan media online sampai keadaan membaik untuk kembali melakukan kegiatan pembelajaran secara tatap muka. Perkembangan teknologi pada saat ini mempunyai pengaruh besar terhadap proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua yaitu accessing technology. The use of accessing technology can affect the level of quality of education because when internet technology was discovered everything became possible in the world of education. Ya, jadi kemudahan mengakses teknologi dapat mempengaruhi tingkat kualitas pendidikan. Karena ketika internet teknologi ditemukan, semuanya menjadi mungkin dalam dunia pendidikan. Banyak yang menggunakan istilah e-learning ini dengan sebutan yang berbeda-beda. Tapi pada prinsipnya e-learning merupakan sebuah alat bantu dalam proses pembelajaran yang menggunakan jasa elektronik pada umumnya. Dengan begitu, kemudahan dalam mengakses teknologi ini dimanfaatkan oleh pengajar untuk mempermudah proses pembelajaran pada kondisi saat ini. Kemudian yang ketiga itu e-learning atau sistem pembelajaran secara online yang dilakukan. Sistem pembelajaran online ini adalah sebuah kegiatan pembelajaran jarak jauh yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja dengan berbasis teknologi internet seperti media online. Pada saat melakukan proses pembelajaran online atau yang disebut dengan daring, dapat diperlukan beberapa perangkat untuk dapat mengakses dengan mudah, yaitu handphone, laptop, notebook, komputer, dan lain sebagainya. Dalam proses pembelajaran online ini juga banyak menggunakan media online atau aplikasi seperti WhatsApp, Google Classroom, Edmodo. Lalu ada juga media online yang dapat memudahkan pelajar dengan pengajar untuk saling berinteraksi dalam berlangsungnya pembelajaran seperti Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Terima kasih. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ika Rohaini. In here I will explain about material, the meaning of reading, and COVID-19. Reading is an activity in the form of reciting or spelling an article. Reading activities are carried out only in the classroom, but are used in everyday life. However, to understand and listen talk at school, a student must first read and understand the intended content of the reading. In this case, teacher knows whether reading at home or reading online is effective enough to improve student reading skill. And next, explanation about COVID-19. COVID is a virus that can spread quickly. This virus began to pandemic in Wuhan, China at the end of 2019, especially in December. Then, this virus began to spread to Indonesia in March 2020. This COVID-19 by stopping face-to-face teaching and learning activities in all educational institutions and switching to online learning system. Hello, my name is Dendari Gunawan, and here I will explain about the understanding online learning. So this online learning is online which can be done through the electronic device such a cell phone, computer, laptop, or another that can be accessed to the internet or the platform is already available.
So there are also several problems that can be interfere with the smoothness of learning through online media. For example, such as the limitation of the teacher and student in using technology, especially teacher who want to rewrite and student who are the remote area who don't know and don't have the appropriate technology tools. Then the expensive quota package, this also something makes some student hampers in doing assignment because they are unable to buy the internet quota package, and besides that they have a limited access to the internet due to poor or the poor signal for the network. So in Indonesian, district learning has the exists for a long time, namely since the beginning of the independent, that the goals of the which is the feel to avoid needed to maintain and feel independence. Online learning is today era is clearly so difficult from the past because of the rapid advantage it in technology, especially technology in education, which make the everything's easier to access. In today era of the district learning, what can we call now is online learning. Online learning is currently of the most effective way to be implemented in the midst of these troubling conditions. Okay, I will tell you about the various applications used in the online learning media. Some the applications, the media that such as Zoom meeting, Google Online, Google Classroom, sorry, Google Meet, Edmodo, WhatsApp group, and another applications. Yeah. So the applications, various applications used in learning media will explain by my friends. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nandito Maulana Wijaya. In here I will explain about Zoom meeting, Google Classroom, Google Meet, Edmodo, and WhatsApp. Okay. First, Zoom meeting. Zoom meeting is face-to-face feature with audio-visual, sound and image, and share screen feature. And the use of internet data is quite high, limited time. Number 2, Google Classroom can send text easily without direct meetings, more efficient in internet data usage. Number 3, Google Meet has simple feature, has a share screen feature to use more Zoom in one link. Number 4, Edmodo. Edmodo can create groups to be able to discussion, sending material more easily in the form of picture, file, video, or links. And then the last, WhatsApp feature to send and receive file, image, video, links, and so on. Okay, WhatsApp feature are more focused on the recipient of the chat message. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dian Maulidina from class 6A, and I will continue my friend's presentation. I will explain the research methodology of our group's paper. So this paper was created using literature research. The literature study is one of the studies used by collecting information and data supported by several materials such as documents, papers, journals, news, and so on. According to experts, literature research is one of theoretical study of references and
other scientific literature related to culture values that develop in the social situation under study. So by using this method, we can easily collecting information, collecting data that we need to make our paper. After having the data, we process it and make our paper. So that's all from me. The next one is result and discussion that will be explained by Fikri. Thank you. My name is Muhammad Fikri Fauzi. Di sini saya akan menjelaskan tentang result and discussion. The first is several countries have politicized to break the chain of the spread of COVID-19. One of them is by limiting community interaction, which is applied by the term physical distancing. Jadi wabah penyakit virus corona atau COVID-19 ini pada tahun 2019 telah melanda kurang lebih 215 negara. Dunia memiliki tantangan tersendiri yang telah mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, beberapa negara memiliki kebijakan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Salah satunya adalah dengan melakukan pembatasan interaksi masyarakat yang diterapkan dengan istilah physical distancing atau social distancing. Namun, kebijakan physical distancing tersebut dapat menghambat laju pertumbuhan dalam berbagai bidang kehidupan, baik bidang ekonomi, sosial, dan tentu saja pendidikan. Keputusan pemerintah untuk meliburkan para peserta didik, memindahkan proses belajar mengajar di sekolah menjadi di rumah dengan menerapkan kebijakan work from house atau WFH, membuat resah banyak pihak. Situasi siswa dan guru yang tidak dapat bertemu secara langsung untuk menjaga jarak sosial dan fisik menjadi alasan mengapa pembelajaran harus dilakukan melalui pembelajaran daring. The next is online learning is learning using the internet that has accessibility, connectivity, flexibility, and the insights of various types of learning interaction. There are two kinds, namely synchronous learning and asynchronous learning. Pembelajaran daring adalah belajar dengan menggunakan internet yang memiliki aksesibilitas atau konektivitas, fleksibilitas, dan kehadiran berbagai jenis interaksi pembelajaran. Dalam pembelajaran daring ada dua macam, yaitu pembelajaran sinkron dan pembelajaran asinkron. Pembelajaran sinkron adalah ketika siswa dan guru saling berpartisipasi dalam kelas melalui aplikasi web. Ini akan menciptakan ruang kelas virtual di mana siswa dapat mengajukan pertanyaan dan menjawab paragraf secara instan. Secara umum, pembelajaran sinkron memungkinkan siswa dan guru untuk berpartisipasi dan belajar secara langsung dan melakukan diskusi waktu nyata. Sedangkan pembelajaran asinkron adalah pendekatan belajar mandiri untuk mendorong pembelajaran. Beberapa aktivitas pembelajaran asinkron yang umum adalah berinteraksi dengan sistem manajemen pembelajaran, berkomunikasi menggunakan email, membaca artikel, menonton video, dan lain sebagainya. Berbagai media dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran secara daring. Misalnya, kelas virtual menggunakan layanan Zoom, aplikasi Zoom, Google Classroom, Google Meet, dan aplikasi pesan seperti WhatsApp. Materi diberikan dalam bentuk PPT, video, dan bahan bacaan. Dalam penggunaan pembelajaran daring, salah satunya menggunakan Zoom. Zoom Meeting memiliki kelebihan dapat berinteraksi secara langsung antara guru dan murid, akan tetapi memiliki kelemahan, yaitu boros kuota. And next is the implementation of online learning process has several obstacles. The challenge of online learning is the availability of internet service. Some students access the internet using cellular service and a few use Wi-Fi service. Pelaksanaan proses pembelajaran secara online memiliki beberapa kendala. Tantangan pembelajaran daring adalah
ketersediaan layanan internet. Sebagai murid mengakses internet menggunakan layanan seluler dan sebagian kecil menggunakan layanan wifi. Terlebih lagi di daerah yang mengalami kesulitan sinyal seluler, jikapun ada sinyal, yang didapatkan sangat lemah. Hal ini merupakan tantangan tersendiri dalam pembelajaran daring. Pembelajaran daring memiliki kelemahan, yaitu lemahnya layanan internet dan pemahaman bimbingan guru yang kurang memadai dan dipahami oleh siswa. So enough for me, nanti dilanjutkan oleh Sinta Nurul Damayanti. I'm Sinta Nurul Damayanti, and I would like to explain about result and discussion. Before, result and discussion have to explain with Fikri, and now I will continue what Fikri said before. Result and discussion. Another challenge is limited funding for online learning. Students revealed that to be able to participate in online learning, they had to pay quite a lot of fees to buy internet data quota. The ability of gadgets to access the internet helps students to participate in online learning and information. Through online learning, students are not limited by time and place. They can attend classes at home or anywhere place. Online learning is student-centered, which evokes a sense of responsibility and autonomy internally in learning. Online learning requires students to prepare themselves to study, evaluate, and learning. Okay, it's enough for me, and thank you. Bye-bye. Yang selanjutnya adalah conclusion. Di conclusion ini ada 4 poin. Poin yang pertama adalah the government breaks the chain of virus spread by conducting online schools. Seperti yang sudah dijelaskan di bagian introduction sebelumnya, bahwa untuk mengatasi penyebaran virus ini, maka pemerintah pun di seluruh dunia membuat kebijakan untuk menerapkan social distancing, dan itu berlaku di semua bidang, termasuk di bidang pendidikan. Maka dari itu, sekolah pun diadakan dalam jaringan atau yang dikenal dengan pembelajaran jarak jauh atau online school. Poin yang kedua adalah the ease of technology can affect the level of quality of education because when internet technology was discovered, everything became possible every time and anytime. Seperti yang sudah dijelaskan juga sebelumnya di bagian introduction, bahwa pada saat ini teknologi sangat-sangat bermanfaat, terlebih dalam keadaan seperti ini, di mana dengan teknologi manusia dapat berinteraksi dimanapun dan kapan saja, tidak ada batas waktu dan tidak ada batas tempat, termasuk dalam dunia pendidikan. Untuk poin yang ketiga, this online learning process also use many online media such as WhatsApp group, Google Classroom, and Edmodo. Nah, ketiga contoh online media tersebut biasanya digunakan hanya untuk menyisipkan file, menyisipkan materi-materi. Jadi tidak ada fitur video seperti di Zoom dan Google Meet. Nah, kalau Zoom dan Google Meet ini bisa digunakan sebagai wadah dalam guru dan murid untuk lebih berinteraksi ketika pembelajaran sedang berlangsung karena ada fitur video. Lalu poin yang terakhir, this online learning is effective for learning during a pandemic that allows teacher and students to interact with each other in virtual classroom that can be accessed anytime and anywhere. Jadi meskipun pastinya akan ada kelebihan dan kekurangan dari diadakannya online learning ini, tetapi pembelajaran online ini cukup efektif dalam hal sekarang dalam masa ini, karena dengan adanya online learning dunia pendidikan masih tetap terus berjalan. I think that's all from our group presentation.
We are sorry if we made any mistake, and thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.